बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुबह सवेरे दो बड़ी कामयाबियां मिली हैं। हल्का NA 47 और हल्का NA 48 इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर सुबह सवेरे आज इतवार के दिन समाअत करते हुए हतमी नोटिफिकेशन से रोक दिया है। बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ ने ज़ाती हैसियत में मानसेरा का जो इंतखाब था और नताइज थे उसको चैलेंज किया था, और उसमें जब वकील ने इलेक्शन कमीशन के सामने आर्गूमेंट्स किए तो उन्होंने वही बयानिया दिया जो कानूनी बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि फ़ार्म 45 के बगैर फ़ार्म 47 किस तरह से जारी हो सकता है, या फ़ार्म 45 के बरअक्स फ़ार्म 47 कैसे जारी हो सकता है। और उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो बयानिया है, जो तकरीबन 80 से 90 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है और इस वजह से उनको हराया गया है कि फ़ार्म 45 कुछ और है, फ़ार्म 47 कुछ और है, और इस तरीके से ये सारा मामला किया गया है। तो वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में 3 हलके हैं, हल्का NA 46, हल्का NA 47 और हल्का NA 48। अब तीनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके पास फ़ार्म 45 मौजूद है। रिटर्निंग अफसरान को जो पहली दरख्वास्तें दी थी उसमें अभी मैं आपको रिटर्निंग अफसरान के पास दी गई दरख्वास्तों में जो पेशरफ सामने आई है वो आपके सामने रखूँगा, और फिर जो अभी कुछ देर पहले समाअत हुई है और फ़ैसला हुआ है उसकी बात करेंगे। रिटर्निंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं उसमें NA 46 और NA 47 में दोनों दरख्वास्तों पे उम्मीदवारों को, तमाम उम्मीदवारों को आज तलब कर लिया है। ये वो तीनों हलके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से जीत चुकी है और उनको फ़ार्म 47 में हराया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो मुखालिफ फ़रीक थे, मुस्तफ़ा नवाज़ कोखर हों, TLP के उम्मीदवार हों या जमात इस्लामी के, उनके पास भी यही कार्बन कॉपियाँ हैं फ़ार्म 45 की। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मिल के मुकदमा लड़ रहे हैं कि हमारे हलके में तो PTI जीत चुकी थी, ये कहाँ से आ गए। उसमें 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो आजकल एक अफवाहें मीडिया के ज़रिए फैलाई जाती हैं कि इमरान खान, नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर। ये वो PTI वाले आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, ये वो उम्मीदवार हैं जिनको नून लीग की जैसे वो टिकट ले नहीं सकते थे, नून लीग उनके बैक पे थी, नून लीग ने अपना वहाँ पे बंदा नहीं खड़ा किया और वो आज़ाद थे, वो आज़ाद भी ना जीते तो फिर इस तरह से उनको जितवाया गया। तो इस्लामाबाद के हल्के NA 46 और 47 के RO ने उम्मीदवारों को आज तलब किया है 1 बजे। NA 46 के उम्मीदवारों को पोलिंग एजेंट्स के हमरा सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई थी और NA 47 के उम्मीदवारों को 12 बजे तलब किया गया था, और इस तरीके से NA 48 के उम्मीदवारों को 1 बजे तलब किया गया था। ये 11, 12 और 1 बजे ये रिटर्निंग अफसर ने तलब किया था, और रिटर्निंग अफसर की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को उनके बैलेट बॉक्स के हवाले से तसल्ली करवाई जाएगी। और उसमें यह भी कहा गया है कि हल्का NA 47 का नतीजा PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा हुआ है, और अली बुखारी ने 48 का जो NA 48 है उसका चैलेंज किया हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीसरे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 46 से चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारी पेशरफ्त सामने आई और अब रिटर्निंग अफसरान के सामने अलग से समातें जारी हैं, जबकि जो इलेक्शन कमीशन में समात और फैसला हुआ है उसके ऊपर हम आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ ने जो मानसेरा का NA 15 का इलेक्शन चैलेंज किया था और नतायज चैलेंज किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो वहाँ पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब नवाज़ शरीफ की हो दरख्वास्त हो और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुने और फिर आप अंदाज़ा लगाएं आइन और कानून तो फिर बोलबाला तो होगा। अच्छा, अब वहाँ पर जो नवाज़ शरीफ की जानिब से उनके वकील जहांगीर खान जद्दोन अदालत में पेश हुए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत करते हुए दौरान समाअत वकील नवाज़ शरीफ ने कहा कि हमें NA 15 मानसेरा के 125 पोलिंग स्टेशन के फ़ार्म 45 नहीं मिले। अच्छा, अब उनका ये सवाल ही नहीं है, उनका ये मौक़िफ़ ही नहीं है, उनका ये बयानिया ही नहीं है कि ये देखें जी हमारे पास तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन के फ़ार्म 45 मौजूद हैं और इन फ़ार्म 45 के मुताबिक जो फ़ार्म 47 में नतीजा दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये इनका केस ही नहीं है। अब इनका केस ये है कि हमारे पास हमें फ़ार्म 45 दिए नहीं गए। इसका मतलब ये है कि ये इनका बयानिया या इनकी स्टांस ही नहीं है कि फ़ार्म 45 में और फ़ार्म 47 में कोई तब्दीली लाई गई है।
یہ ان کا کیس نہیں ہے. یہ میں بات آپ کو سمجھا دوں, میں نے میڈیا پہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں 125 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 نہیں ملے, وہ مل جائیں اور وہ فارم 47 کے مطابق ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اور پھر اتنا بھاری مارجن ہے تو وہ تو نواز شریف نے صرف اپنے فیس سیونگ کے لیے یہ کیا ہے, چونکہ اگر الیکشن کمیشن سے, چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن ان کو کوئی ریلیف دے دے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو فارم 45 موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تو تمام 45 جو فارمز ہیں وہ ویب سائٹ پہ لگا دی ہیں اور عمران خان کے فیس بک پیج سے وہ آپ کو مل سکتے ہیں. آپ اپنا حلقہ کا میسج پہ لکھیں, آپ کو پوری ڈیٹیل اس حلقے کی فارم 45 کی آ جائے گی. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو سارے ثبوت موجود ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں 125 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 ملے ہی نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کالا ڈھاکہ کا علاقہ انتہائی پسماندہ اور برفباری والا علاقہ ہے, وہاں سے بھی رزلٹ ہمیں نہیں ملے. وکیل نواز شریف نے کہا کہ پریزائڈنگ افسران نے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا تھا. اچھا, اب یہاں سے بیانیہ شروع ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. جو پاکستان تحریک انصاف کا 100 سیٹوں پر بیانیہ ہے, وہ ایک سیٹ پر نواز شریف کا بھی وہی بیانیہ ہے. نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ پریزائڈنگ افسران نے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا تھا. شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور اس حلقے میں الیکشن شفاف نہیں ہوئے. یہ نواز شریف کا وکیل کہہ رہا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا, شفاف انتخابات کا انعقاد آپ کی ذمہ داری تھا, شفاف الیکشن نہیں ہوئے. اور اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا قانونی بیانیہ نواز شریف نے تسلیم کر لیا اپنے وکیل کے ذریعے. انہوں نے کہا جی فارم 45 کے بغیر فارم 47 جاری نہیں ہو سکتا. مقصد یہ ہے کہ جو بیسک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے نتائج آنے ہوتے ہیں وہ فارم 45 ہے. اور نواز شریف کے وکیل کہتے ہیں کہ فارم 45 کے بغیر فارم 47 جاری نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہمیں چونکہ 125 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 نہیں ملے, اب وہ جاری ہوئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں, ان کو نہیں ملے یا انہوں نے لیے نہیں ہیں, تو اب یہ انہوں نے ایک موقف اپنایا جی کہ وہ ہمیں نہیں ملے, چونکہ ہمیں نہیں ملے تو وہ ہمیں دیں, پھر اس کے بعد فارم 47 جاری ہو. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے, آپ گستاخی کرنا چاہتے ہیں, جس پر وکیل نے کہا کہ اس حلقے کا الیکشن شفاف نہیں ہوا, باقی پورے پاکستان میں الیکشن شفاف ہوئے ہیں. انہوں نے استدعا کی کہ N15 مانسیرا کا حتمی نوٹیفیکیشن روکا جائے کیونکہ ریٹرننگ افسر N15 مانسیرا کا جاری فارم 47 درست نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے N15 مانسیرا کا یہ نتیجہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا. کیپٹن صفدر کا کہنا تھا کہ مانسیرا سے نواز شریف کامیاب ہوئے, اس لیے ریٹرننگ افسر کا فارم 47 درست نہیں ہے. اور چونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں نواز شریف جیت گئے, اس وجہ سے یہاں فارم 47 درست ہے, وہاں فارم 47 درست نہیں ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا تھا کہ 45 حلقوں میں نتائج تبدیل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے 35 پنکچر کا الزام بھی لگایا تھا. الزام سے کچھ نہیں ہوتا, نتائج کی تبدیلی ثابت کریں. اور کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کے مطابق N15 مانسیرا سے نواز شریف کو شکست ہوئی ہے, جو کہ درست نہیں ہے, اور نواز شریف تو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو کیسے شکست ہو سکتی ہے, ان کو شکست ہو ہی نہیں سکتی, اور ان کی جو شکست ہے وہ ان کو دلوائی گئی. اب کس نے دلوائی ہے یہ بات وہ بھی جانتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا شعیب شاہین N47 اور N48 سے علی بخاری صبح سویرے کتابوں کا ایک پورا جو ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, اور وہ پہنچے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوئی تو نون لیگ کی جیتی گئی تینوں جو سیٹیں ہیں. اب یہ خبر سامنے آئی ہے جو پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی, اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ شعیب شاہین اور علی بخاری کی نشستوں پر بھی سٹے آرڈر ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن نے فائنل نوٹیفیکیشن سے روک دیا ہے. اب سٹے سے کیا مراد ہے کہ نون لیگ جو اپنے کھاتے میں گن کے بیٹھی ہے نا کہ ہماری 77 ہو گئی ہیں یا 75 ہو گئی ہیں, وہ اس میں سے کم ہوتی جا رہی ہیں, چونکہ وہ سٹے ہو گیا ہے. وہ تو نوٹیفیکیشن جب تک جاری نہیں ہوگا تو وہ کارروائی نہیں ہو سکے گی, آگے کچھ ہو نہیں سکے گا. اور کم از کم 47 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ایسی ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو ہر صورت واپس ہوں گی, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر صورت آئین اور قانون کی جو بول بالا ہوگا. اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا شعیب شاہین بھی اور جو دوسری جانب علی بخاری وہ سامنے گئے, ان کی جانب سے انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا کیس رکھا. انہوں نے اب 3 رکنی بینچ تھا,
जो निसार दुरानी की सरबराही में जो इनके केसेस को सुन रहा था, उन्होंने 3 सेट बनाए फॉर्म 45 के और वो उनके सामने जाके रखे। एक दिलचस्प बात यह है कि ये भी इन कैमरा खुफिया ट्रायल किया गया है और सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जब सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई उसके बाद फिर शुएब शाहीन ने और अली बुखारी ने आके जो मीडिया के सामने गुफ्तगू की, उन्होंने कौम को बताया है कि नून लीग को जो 3 सीटें जितवाई गई हैं इस्लामाबाद से, उसमें से 2 सीटों पर स्टे ऑर्डर जारी हो गया है। हमारा जो स्टांस था उसको मान लिया गया है और उसको मानने के बाद ये स्टे ऑर्डर जारी हुआ है और रिटर्निंग अफसरान को ये हुक्म जारी किया गया है कि वो दोबारा से गिनती भी करें, वो दोबारा से फॉर्म 45 को भी देखें, फॉर्म 47 को भी देखें और फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं करना, उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दे। ये तो इलेक्शन कमीशन के ये हालात हैं, वो स्टे ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो हाई कोर्ट्स क्या करेंगी, जिसके बुनियाद पर मैंने आपको कहा कि जो आप अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बना के बैठे हैं, जब उसका चैलेंज हो चुका है और कल लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब का केस भी उसी अदालत में लगा है, बाकी 20 से 25 दरखास्तें भी उसी अदालत में लगी हैं, उसमें नवाज शरीफ का भी केस उसी में अदालत में लगा है, तो वो स्टे तो हो जाएगा। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि जब आपने सेम नौइयत के केसेस में पहले कोई ऑर्डर दिया तो बाकी केसेस में भी आप वही ऑर्डर देंगे, तो वो स्टे हो जाएगा। तो जब अपनी आपकी जो कामयाबी है उस पर स्टे हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और चीज़ें इनके कंट्रोल से निकलती जा रही हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।